असम के लहारीघाट आदर्श मरकाज अकादमी में 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मोरीगांव जिले के लहारीघाट आदर्श मरकाज अकादमी में 6 और 7 जून को 2 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। पहले दिन सुबह 10 बजे प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्वागत भाषण देकर शुभारंभ लहारीघाट आदर्श मरकाज अकादमी के प्रधानाचार्य मौलाना बहारुल इस्लाम ने किया। स्वागत सत्र का संचालन उप प्रधानाचार्य अनारुल इस्लाम ने किया। इसके बाद क्रमशः शिक्षक प्रशिक्षण के प्रमुख विषय वस्तु पर प्रोजेक्टर के माध्यम से आमंत्रित अतिथियों, प्रशिक्षकों, मोरीगांव बीएड कॉलेज के प्रोफेसर हजरत अली और लहारीघाट माध्यमिक के असमिया विभाग के विख्याता डॉक्टर अबुल फजल ने अलग अलग 2 भागों में प्रशिक्षुओं को कक्षा में शिक्षकों के पठन पाठन पर मूल्यवान व्याख्यान देकर पहले दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया। दूसरे दिन अर्थात 7 जून को उस समय मोरीगांव बीएड कॉलेज के प्रोफेसर इमरानुज जमान शाह ने पूर्वाह्न में और दोपहर के भोजन के बाद फलिहार मारी हाई स्कूल के शिक्षक मुखलिसुर रहमान फारूकी ने अपरांत में प्रशिक्षुओं को छात्र छात्राओं को कक्षा में पढ़ाई के प्रति आकर्षित कैसे किया जा सकता है, इस पर गहराई से शिक्षण पद्धति के विषय में पाठ पढ़ाकर दूसरे दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में लहारीघाट आदर्श मरकाज अकादमी और टेंगागुड़ी आदर्श मरकाज अकादमी के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित 50 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। प्रशिक्षकों ने साक्षात्कार में कहा कि वर्तमान समय में निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत सी नवीनता, नवीन ज्ञान प्राप्त करके कक्षा में पठन पाठन करने में काफी लाभान्वित होंगी। असम के मोरीगांव लहारीघाट से खैरुल इस्लाम की रिपोर्ट वंदे भारत के लिए। शिक्षक एकेलगे पाई बहुत आनंदित लगिले। शिक्षकखिनि माने अति आग्रहे आहिले, निर्दिष्ट टाइमत आगबाঢ়ি माने গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ आग्रही मनोभावটো দেখি ভাল লাগিলে যে তেনে সঁচাকৈ মানে শিক্ষাৰ প্ৰতি মানে শিক্ষাৰ যিটো পেচা বা বৃত্তি তাৰ প্ৰতি তেওঁলোক মানে ধাউতি আছে, সেইটো কথা কাৰণে ভাল লাগিলে। আৰু গোটেইখিনিয়ে এই গৰমতো মানে অপেক্ষা কৰি গোটেই ক্লাছটো সমাপ্তি কৰি গোটেইকেইজনে উপস্থিত থাকিলে, তাৰ কাৰণে মানে বহুত মানে মই ভাল পালোঁ। গতিকে তেওঁলোকে যিখিনি অভাৱ অভিযোগ সেইখিনি কিমানটো আছে সেইটো তেওঁলোকৰ মাজত, কিন্তু তথাপিও মোৰ ফালৰ পৰা মই যিখিনি পাৰোঁ মই সেইখিনি চেষ্টা ৰাখিলোঁ। ভৱিষ্যতে যদি তেওঁলোকে এনেকুৱা আগ্ৰহী দেখায় তেতিয়া তাৰ কাৰণে আমিও আগ্ৰহী হ'ম। গতিকে তেনেকুৱা এটা মই মানসিকতাৰে মানে তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ দেখি মই বহুত ভাল পালোঁ। ছাৰ, এটা প্ৰশ্ন মোৰ মনলৈ আহিছে, এইটো হৈছে বৰ্তমান সময়ত যিহেতু চাৰিওপিনে ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানেৰে ভৰি পৰিছে, প্ৰত্যেক শিক্ষানুষ্ঠানতেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে। এই সময়ত কম্পিটিশ্যন মানে শিক্ষা দিশত এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ পতাটো জৰুৰী বুলি কি ভাবে? আচলতে আজিকালি চৰকাৰে যেনেকৈ মানে টেট এক্সাম নোহোৱাকৈ মানে শিক্ষাৰ্থীসকলক চিলেকশ্যন নকৰে বা BEd নোহোৱাকৈ কোনো ষ্টুডেণ্টক মানে চিলেকশ্যন নকৰে, মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকখন মানে বিদ্যালয় আপোনালোকৰ যিটো মানে প্ৰচেষ্টা লৈছে সেইটো প্ৰচেষ্টা ইমান মানে সময় উপযোগী মানে প্ৰচেষ্টা, যিটো প্ৰচেষ্টাত মানে আমাৰ যিখিনি গাঁও অঞ্চলৰ পৰা অহা শিক্ষক সুবিধা নাপায়, তেওঁলোকক আপোনালোক সুবিধা দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ সুবিধাটো যে আপোনালোকে এই প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি তাক যে মানে বাস্তৱায়ন কৰিব পাৰিছে, এইটো বহুত ভাল লক্ষণ। আৰু সেইটো মানে আপোনালোকৰ মই ভাবিছোঁ এইটো আমাৰ তেনেকুৱা বহু এলেকাত এইবিলাক মানে শিক্ষাৰ কাৰণে বা শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয়, কিন্তু আপোনালোকে এইটো এলেকাত যে আপোনালোকে এই শিক্ষকখিনিৰ কাৰণে যে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যে যিটো মানে শিক্ষাদানৰ যে উন্নত মানদণ্ড কৰাৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেষ্টা মানে লৈছে, এইটো নিশ্চয় মানে শলাগিবলগীয়া। গতিকে মই ভাবিছোঁ এইটো বহুত এটা ভাল প্ৰচেষ্টা। ইয়াৰ দ্বাৰা নিশ্চয় হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা বা আপোনাৰ এই উচ্চতৰ মাধ্যমিক ফাইনেল চূড়ান্ত পৰীক্ষাত প্ৰভাৱ পৰিব? নিশ্চয় প্ৰভাৱ পৰিব, কাৰণ আমাৰ এটা কথা ইয়াত আমি প্ৰায় উল্লেখ কৰোঁ যে শিক্ষকসকল যিমান মানে ট্ৰেইনফুল হ'ব সিমান তেওঁ বেছি প্ৰডাক্টিভ হ'ব। সেই কথাটো আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ। গতিকে নন ট্ৰেইন মিনছ নন প্ৰডাক্টিভ টিচাৰ। গতিকে যিমান শিক্ষক প্ৰশিক্ষিত হ'ব সিমান তেওঁ উন্নত শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য বুলি শিক্ষাদান কৰিব পৰা শিক্ষকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল বা দক্ষতাবিলাকো তেওঁ প্ৰয়োগ কৰিব পৰা বিধৰ হৈ যেতিয়া তেওঁ শিক্ষাদান কৰিব, নিশ্চয় ৰিজাল্টবিলাক বা তাৰ ফলাফলবিলাক উন্নত হ'ব বুলি আমি মানে এইটো বুজি ল'ব পাৰোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল ছাৰ।